balimaw ka sanga ni seliji cɛfɛnw o darisu ɲɛfɔliw ye. An bɛ hakɛtoni kɛ an masaw fɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. An bɛ bonyamasegin ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Ka d'a kan ale ye darisu ye, darisu min b'a la n'a mago bɛ jɔ ɲɛfɔli caman na depuis ni hadamadenya o sutura yɔrɔw la. Nka a bɛ kɛ cogo di? Min tɛ ɲɛ min kɔ o tɛ ɲɛ o kɔ f'a ɲɛ ka fɔ de. Ka d'a kan a fɔra n ye ko la hayaa fi diin, ko maloya tɛ diinɛ na. La inna Allaha la yastahi min al-haq, Ala ti maloya ka ko tiɲɛ fɔ. Ka sanga n'o kadara ye an b'aw bɛɛ lajɛlen bonya don nin kɛnɛ in kɔnɔ. An bɔra sisan ka darisu fɔlɔ min passé, a bɛɛ ye seliji cɛnfɛnw de ye. N'i ye o jate fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ 12 de ma. An bɔra sisan k'o de fɔ darisu fɔlɔ in na, seliji cɛnfɛnw na. Komi darisu ɲaaminen don, an bɛna segin tuguni ka 5 fara a kan. An tun ye kuma fɔlɔ min fɔ o ye 12 de. Donc ɲininkali bɛ ka se yɔrɔ dɔw ma, donc an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan a bɛ bɛn 17 ma. 17 in na an tun ye 12 de fɔ aw ye fɔlɔ, mais mɔgɔw ka ɲininkali bɛ ka nana ka se avant an tun ka se darisu natalen ma, donc an y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. N'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 17 ma. An bɛ segin tuguni k'a daminɛ an 0 la. An tun ye kɔrɔlen minnu fɔ an bɛna olu fɔ ka tila ka 5 in fara a kan ka se ka kuma dafa. O kɔfɛ ni min ma yɔrɔ min faamu o tigi bɛ se ka ɲininkali k'o yɔrɔ la. Kitaabutigi ko a ko ila kam tanqasim nawaqidul wudui, ko seliji cɛnfɛnw a bɛ tila ka taa tilayɔrɔma joli ma. Wa kam adaduha, joli de don. Wa ma hiya, jumɛn ni jumɛn de don. Seliji cɛnfɛnw n'an y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan globally mana a bɛ tila ka taa parti joli de la, ko mun de don an k'a ɲɛfɔ. A ko jawab, a ko jaabi, nawaqidul wudui, seliji cɛnfɛnw 17 a bɛ 17. O 17 na tanqasim ila 3 aqsamin, a bɛ tila ka taa parti 3 ma. Parti fɔlɔ an bɛna 8 de o yɔrɔ la sisan. Numéro 1 filɛ, a ko ahadasun, o ye hadasu de ye. Hadasu jumɛn de ko don minnu bɛ bɔ e yɛrɛ la. Ni hadasu ninnu an bɛna nin 8 min fɔ yan bɛɛ bɛ bɔ e yɛrɛ de la. Minnu o ye nɔgɔw ye minnu b'a la n'a bɛ bɔ e yɛrɛ yɛrɛbakun de la. O 8 a lamɛn. Fɔlɔ an tun ye 5 de fɔ a la, donc an bɛna a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di yan sisan. A fɔlɔ rihu, fiɲɛ bila. N'i ye seliji ta, n'i ye banakɔtaa fiɲɛ bila, seliji tiɲɛna. A kɔni tɛ se ka t'i yɛrɛ saniya, mais seliji tiɲɛna. O y'o fɔlɔ ye. A filanan el-ghaitu, banakɔtaa yɛrɛ. N'i ye seliji ta, n'i ye banakɔtaa kɛ, wajibi de bɛ seliji kura ta. Sabanan el-bawl, n'i ye seliji ta n'i taara ɲɛgɛnɛ kɛ, wajibi de tuguni i bɛ segin ka seliji kura ta. A naaninan el-maziyu, an ko maziyu ye ji dɔ de ye. Wagati min na ni cɛ miirila ka taa furumuso ma, o wagati la ale ji min na, soit muso miirila ka na furu cɛ ma o wagati la ji min na. An bɛ hakɛtoni kɛ kuma in kɛrɛfɛ ka d'a kan kuma ninnu tɛ ɲɛ fiyewu fiyewu fo an k'a ɲɛfɔ a bɛ cogo min na. Ale ko kun fɔlɔ ye wadiyu, an ko aw ma ale ye ji de ye. Wagati min na n'i taara ɲɛgɛnɛ kɛ a ka ca Ala fɛ ale bɛ to ka na, mais a bɛ kɛ ni bana ye ka caya kuma dɔ la. Wadiyu bɛ na de n'i taara ɲɛgɛnɛkɛ la, ni kelen o kelen i tɛ ko ni si la. Ni nin fɛn o fɛn kɛra dɔrɔn i bɛ seliji ta ten a banna. Maniyu b'a la. Maniyu filɛ ale ye fɛn dɔ de ye a bɛ se ka bɔ hadamaden na ka sɔrɔ a ma kɛ ni musoko ye. N b'a wele ko lawaji. O maniyu in n'a bɔra hadamaden na, c'est comme i bɔra ka bin maniyu bɔr'i la, wala fɛn dɔ y'i ci i kɛrɛnna maniyu bɔr'i la, o bɛ seliji cɛ, mais olu la i tɛ ko. Wali hadi, hadi ye fɛn dɔ de ye o bɛ bɔ musolakaw la waati min na n'u bɛna den wolo. Den bange tuma na ji kun fɔlɔ min bɛ bɔ n'o bɔra o bɛ kɛ sababu ye ka seliji cɛ. Wa damal istihada,
ani haida joli tuguni ni kilo mo kili ni bebe ka sabe ka selji che wala antu yak ma fo ka kun tala surnya antu mananu faraka bara an ko dart na tala na ndam na siuma na ya be faranya ko ka be tan wala vlande ma ka wala antu mi voy folo of ni tan fulay ni parti fulay anga ja parti fana la me sonanga se parti fana ma ambora kami wosisa shekin fo ako wasitatul ula ako woro folo mushtarikatun bayna zakar wal unsa cheni musobe jaula noye irihu ni gaitu ni bawlu ani mazinu wadiyu oda makaka cheni musobe bera jelena wal akiran labanata fulani muktasani bil unsa كلهما من القبل لا أريه والعقيت فمن الدبري لبنا تفلا هادي أني استهادو كرنغرما وبيبو مسولا كو فام في كابو نيفلا في مي بنا وتا فين تارا أني بنا وتا يري ني او ديتاي deuxième partie الأسباب سببو أنتي مين فاي أني دورو de la fula donc antunya fula wala mais ci sa amana o fula faraka o fula ni anga jagula ñoo fe al asbab antunya duru min ko fay yanno anya fula faraka ya kadaga tumna brother sunu tale ñe mais ci sa amana faraka pour que baraka noko ya o fala folo enawum shinango jmane go do shinango grima ishinango rayina na ikakulisha bora bi so am wodo yule wa kalama dok mani fe wa kalama wish no grimande ne boro shna ke pla seli no kuno itaka seli no seli ni fiu fe ka selji pradita shinango bitla ta parti nanima shinango grima de manja shinango fe ma de manja grima sunuma ani sunuma fe ma donc mi selji tien ou de shinango grima de manja wala kile shinango grima suruma tonu na wa kanu te ga selejita akanu do melen wa chen direct mo do ki wele be shinango en wa kalama ala ga ko fe jabeni ila ke ka wuli tuni ke be selini ga o selejini o ko le tike ko ti ben fiu shinango ki ti bita na partner man ni parti fulani o wa chen to fula doñ wa yini fe ga selejita lo te wajibi o fulana asakor imo ko mbala isakarula ye jami wala ye fendo mi i bori hakili ka doni i kera to do e ki na fo mana ma fasu nundo donc ita do mi yere kere wati la mo wabi no fe na sigira kana anakorola ni a hakili sigira ma aka selji kura ya wajib sino atsala silno silji o ko fe asabana al-i'dima'u kirin ye fendo yi absala moslo sala chaman fe ikirna tugula ni bora kirina na soro ipne seljita ni bora kirina abe yini fede ko ega sige ga selji nga ko sino yemin ta ko tetuni o ko fe al junun fa ni fa yarama de mene akara tugula ni fa yimene ki bladron able ko na ko ga selji chana fe ga sige ga seljika wal lamsu ka toucher musura ga masa nyonya donc masali ke ya da musoro ga sabe ka selji che menima da musoro dum otachi wal qiblat amrashima yano la eni mola amrashima be ga da danida ini musoka nyawa amrashi dan dala o be selji che baro da me direct mais niki ba kuma détailler nyafala fe naga fa ngoro fa min ki dai o te selji che mais am goye muna ya o de ka amrashili ke dala be selji en direct o ko fe masu zakar ke ya masali ni tege fra kono na iswa ni tege ngon de un kerawi o ga sabe ka selji ni kilon kilen ko le fa ni wolo vlembe be selji mo de la kan o ko fe amna flamin faraka no ba che o ko ni o ti dore eshak kasiga iga seliji da kafona tun seliji asigi ni masiji bla ibe ko siga ma seliji da ya bla kuna ko iga seliji chana
o seliji no itaka selno tugunu figa kura ya wajib allaba eridat kamuruti ka bo islamayla ni ko no bo islamayla pep kamuruti ka dangana kamuruti era bo islamara ni dai kangana seliji bo islamara atunya sure seljita fibna seldan o bayi ni fe ni segra tuguni iga segiga selji kura da sino yemin ta ko chena wal ya'z billah ami tangana la fa murti ma bo islamayla jatembe na ya defra nga betta ana wulu flama folam to mi fawe otunye tan ani fula de merci duru farlaka duru flam farlaka o duru nunu olu le be kuma manjela donc anyanta en zero tuguni ka se kana foka ban pip ka betta ana wulu flama ci sanda le moyi ami jaga lay ñoo feni marom fam o bi se ga ngali ko inshallah ba del dal masafa ya rabbi ma ala ka fam ko manda nawma kila bonya ko so bi doni barga ko so صلي على رسول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.